الرحيم الحمد لله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الرحمن الرحيم بسم 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 الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا رجال الغيب وارواح المقدسة يغيثون بغوثة وانظرن بنظرة يا رقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا كتب غيثون بهذا الأمر سلمكم الله في الدين والدنيا والآخرة بحق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا سخرنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض السماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء بيد ملكوت كل شيء كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ومالنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مقانتنا يستطيع المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء ولمسخناهم على مكانتهم واستطاع مضي ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمات طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 رفعت بأمر الله تعالى كل بلاء قضاء يجيء من هذا الجياس تدعون بإذن الله تعالى من جميع الأفات والأهات هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز لا موافق ذنب وقابل للتوب شديد العقاب ست لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله وابنا تبارك يتاج وياسين سكونا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف مياتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
सितरुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इन्ना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इन्ना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इन्ना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इन्ना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इन्ना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इन्ना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सितरुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इन्ना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना वल्लाहु मिन वराइ मुहीत व कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज वल्लाहु खैरुल हाफिज़न व हुवल अरहमुर राहिमीन वल्लाहु खैरुल हाफिज़न व हुवल अरहमुर राहिमीन वल्लाहु खैरुल हाफिज़न व हुवल अरहमुर राहिमीन इन्ना वलिय्यल्लाहु الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلا الأرض ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلا الأرض ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلا الأرض ولا السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار परवरदिगार आलम सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी गई, दुआ हिज़्बुल फात शरीफ पढ़ी गई, जिक्र हुआ, लंगर शरीफ का इंतजाम किया, इसका सवाब तेरी मुक़द्दस बारगाह में पेश करते हैं, दर्जे क़बूलियत अता फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, आका करीम की दर्जात को बुलंद फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इसका सवाब जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम, जुमला रसूल अलैहिस्सलाम, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हकीकी रिज़ाए वालिदैन करीमैन तय्यबैन, आपके अज़वाज मुतहहरात, अहले बैत, तमाम सहाबाए कराम, सहाबियात, तमाम औलिया कराम की बारगाह में बसत इज़्ज़ व अदब अपने शहर के तवस्सुल से पेश करते हैं, दर्जे क़बूलियत अता फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर भी सियाल की बारगाह में पेश करते हैं, दर्जे क़बूलियत अता फरमा। अपने जमी मुतअल्लिकीन जो इस दुनिया फ़ानी से मुसलमान चले गए, उनकी अरवाह को साल्ब करते हैं, उनकी कामिल मग़फ़िरत और बख्शी फरमा। परवरदिगार आलम इस ख़त्म शरीफ की बरकत से, दुआ हिज़्बुल शरीफ की बरकत से हमारी परेशानियों को, मुश्किलात को, मुसीबतों को, रुकावटों को दूर फरमा, आसानियों, शिफाओं, बरकतों, रहमतों में तब्दील फरमा। मुसब्बिबुल अस्बाब हम सब की बेअसबाबियों को मालिक मौला दूर फरमा। मुसब्बिबुल अस्बाब ऐसे अस्बाब अता फरमा, दीन दुनिया की बरक़ात व हसनात अता फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा, आपके रोज़े पर अनवार की बार बार बाद हाज़िरी नसीब फरमा। मुसब्बिबुल अस्बाब हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, उम्रा की सआदत अता फरमा, हुज़ूर के दर की बार बार बाद हाज़िरी नसीब फरमा। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की खैर फरमा, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। जो लोग भी इस वीडियो के ज़रिए दुआ में शरीक हैं, मालिक मौला उनकी जमी हाजात को पूरा फरमा, जमी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे हाल पर रहम करम फरमा। अल्लाहुम्मा या गनिय्यु या रज़्ज़ाक़ उर्ज़ुक़ना रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाबिल खैर या फ़त्ताहुल लज़ी फ़त्तह कुल्ल अबवाब बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सयुज़मुल जम्उ व युवल्लूना दुबुर बिहक़्क़ि शाहतिल वजूह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल हसना फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ कि हस्ता मसीरे कुमंदे हवा मा खता आरा तू बख्शिश कुनी नाराए इन्नी गफूर मेज़नी। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।